Hi mga Meritis! So adi naliwat kami yan matapos pagsakay san habol-habol, pag binaktas san kalagyan, ngan pag ineraya san harayo nga sa paig naliwat kami masagka na sa literal nga bukid nga kahataas ora-ora, madalunot pangandi mo mga gamit sa kahoy, medyo makaharadlak pa siya kay kaguranggan na, sanglit bawal mag-aring asa or kay bangin may mga magpaharadlak nga tawungan mga engkanto, hahaha. Kung makikita nyo hingal na ak ora pero laban la kay cameraman akliwat so an usuntaan kuri kay karuyag ta ini. Imagine kung ikaw magtutukad sini nga natin dog nga bukid bangin mapalin ka pa, sanglit kun ako sa iyo pag makadi na kamo kay dir kompleto aniyo pagkatawo kun dir ini nyo maagian, ayaw pag inarte kay malimpyo ini nga di mapagol la ugaring. Haroy ka apo pag tinukad. Kapagol nganti katurog na ak, naabat na ak nga karuyag kuna kumaunsan bisan nano nga karayunan or bisan kapenala kay kada mutak fats nga naubos, may maupi ini nga exercise kay literal ngandir ka pwede yumandang kay bangindidi ka kamsturog sa kabukiran haahaha. Anyways pag comment nala kun Jean hingal kaliwat or na-100 ka nakka-video kay Meritis ka good, pero kung ako sa ingo i-share nala ini nga video, likes and comments then follow para naman may silban imo pag-scroll sa Facebook haahaha.